गाई सहित अप्राकृतिक यौन संपर्क रखिथिबा अभियोगरे जणे पश्चिमबंग अंचलर व्यक्ति को खुंटरे बांधी निस्तुक माड़ मारिछंती स्थानीय लोक माने जेउथिपई सेठारे उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होइथिबा बेले पुलिस पहुंची लोकंकु बुझासुझा करी घटनार तदंत परे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली प्रतिश्रुति देबारु उत्तेजना थमिथिला। गाय गुड़ा ये बुलुले गाय गुड़ा गुड़े गुड़िया गुड़े गुड़िया छाड़ी नहीं गला छाड़ी नहीं से भितर नहीं गला बिल भितर आम देखलु कौन देखल से गाय संग रथिला कौन करथले कौन माने गाय के तो गुड़े की नउथला गाय पछपड़ थिला ठिया थिला कौन करूथला माने गाय संग दुष्कर्म करथला कैसे दुष्कर्म आया देखि जाय मु देखे ताकर सिक्युरिटी अछि ता सिक्युरिटी कासी डाकी नै गनी ता सिक्युरिटी देखि कोन करे से यही काम करे संजय टावर से आज 3 दिन आज काम करिया पड़े। एपरी घटना घटी बालेश्वर सदर थाना अधीन मेघडंबरू अंचल रे सेठारे निर्माणाधीन एक अपार्टमेंट रे पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद अंचलर किछि श्रमिक माने काम करुछंती। सेमानक मध्यरु जणे व्यक्ति एक गाई को घौड़ाई नहीं जाई ता सहित अप्राकृतिक यौन संपर्क रखिबा बेले देखिथिबा स्थानीय लोक माने कहिबा परे घटनास्थल रे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। परे सही व्यक्ति को धरी आनी एक खुंटरे बांधी निस्तुक माड़ मारिथिले स्थानीय लोक माने किंतु सही व्यक्ति जनक घटना को अस्वीकार करिथिबा बेले केवल मु गाई देहरे हाथ मारिथिबारु मोर भूल होइछि बोली कहिसंती। হবে না তুমি ভুল করেছো? হ্যাঁ আমি ভুল করেছি। কেন ভুল করলে কেন? কি করতেলো মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ এখানে কি করো তুমি? এই যে আসি কাম করছি লড়াই কাজ করছি। সে কিস করতেলো পচারো না? এই বিল্ডিং কাম না কিস কাম করছি পচারো? কি কাজ করো তুমি? আরে আজি না না আজি কোন করতেলা কোন পাই দেলে? লেবার কাজ করো। লেবার কাজ এইখানে করো। এই কাজ কেন করেছিল? তুমি করেছো না করেনি? ভুল কাম করেনি তুমি? না তোমাকে ধরে বাঁধিছে কেন? কি জন্য বাঁধিছে? ওই যে এরকম গায়ে হাত বুলাছিলাম। গায়কে হাত বুলালে কেউ এমনি ধরবে নাকি? তুমি কিছু একটা করেছো। কি করছো? আরে সত্য কথাটা বলে দিলে। সত্য কথা বলছি। যদি আমার ছেলে আপনারও ছেলে আমার বাবা আমার যদি ছেলে মরে যায় ও সব কথা নাই। তুমি আমি যেটা বলছি আমার ছেলে যদি মরে দুটো ছেলে আছে ওটা কিছু দরকার নেই। মরে যায় বাচ্চা আমার তুমি ভুল কাজ করেছো না করেন? আমি ভুল করেছি এরকম গায়ে হাত বোলাচ্ছি এটাতে যদি আমার ভুল হয়ে যায় সেটা আপনারা যদি ক্ষমা করেন সেটা আমি অন্যায় बालेश्वर प्रसेनजित सेठी रिपोर्ट कोणार्क लाइव।